अच्छा शुभम प्रथम विषय कविता आमे पढ़ी आज देखिबा द्वितीय रे कौन अच्छी देखिए और पढ़िए माने देख आउ पढ़ एठी केते गुडी शब्द दिया जाइछि से शब्द गुडी को तुमे पढ़िबो आउ तार माने कहिबो गोटी गोटी पढ़ आम 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 माने आंबो आंबो कलम 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 माने कलम कलम माने कलम एनक 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 माने चश्मा एनक माने चश्मा औरत 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 माने स्त्री लोक औरत माने स्त्री लोक ओखली 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 माने हेमदस्ता ओखली माने हेमदस्ता ऊन 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 माने उल ऊन माने उल ऋषि 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 माने सन्यासी जो माने तपस्या करते हैं ऋषि ऋषि माने सन्यासी ईश ईश माने ईश्वर माने ईश्वर घर घर माने घर माने घर नमक नमक माने लुण माने लुण मटर मटर माने मटर माने मटर हल 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 वन 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 फल 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 खटमल 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 माने छारपोक खटमल माने छारपोक सड़क सड़क माने रास्ता माने रास्ता नहर 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 माने केनाल नहर माने केनाल चहल पहल चहल पहल माने कोलाहल करबा यक्ष यक्ष माने जक्ष माने यक्ष यज्ञ यज्ञ माने यज्ञ माने यज्ञ श्रम श्रम माने श्रम माने श्रम इत्र इत्र माने अतर माने अतर गाय गाय गाई गाई लता लता माने लटा माने लता जहाज 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 इक्तारा 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 होची गोटे वाद्य यंत्र को इक्तारा कहते हैं अनार 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 माने डाळिंब अनार माने डाळिंब गमला गमला माने कुंड माने कुंड घड़ा घड़ा माने माठिया माने माठिया चरखा 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 माने चरखा जोथरे अरट जोथरे सूता बुना हुए हैला टमाटर टमाटर माने बिलाती बैगण बिलाती बाइगण नाम नाम माने नाम माने नाम तालाब तालाब माने पुष्करिणी माने पुष्करिणी माला माला माने माळ माने माळ पहाड़ 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 तकिया तकिया माने तकिया जहाँ मुंड तले देई सुअंती मणि 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 एक मूल्यवान पदार्थ को मणि कहा जाए हैला यति 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 माने मुनि ऋषि यति माने मुनि ऋषि किसान किसान कृषक कृषक विष 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 बिहार बिहार माने बिहार प्रदेश एवं बिहार माने बुलिबा लिपि लिपि माने लेखा माने लेखा गिलहरी गिलहरी गुंडुची मूसा गुंडुचुमुसा हाथी 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 पगड़ी 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 जहाँ मुंडरे बांधते हैं मकड़ी मकड़ी बुढ़ियाणी बुढ़ियाणी अलमारी अलमारी माने अलमारी हाँ, ओखली 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 आमे पढ़ी कौन हेमदस्ता हेमदस्ता घड़ी घड़ी घंटा घंटा छत्री छत्री छत्ता छत्ता छड़ी छड़ी बाड़ी बड़ी डफली 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 जो बजेवा यंत्र गोटे डफली ढोल मछली मछली माछ माछ नदी नदी नई नई डाली डाली डाल डाल शरीफा 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 माने आत शरीफा माने आत बुढ़िया बुढ़िया माने बुढ़ी लोक माने बुढ़ी लोक मुनि 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 माने ऋषि मुनि ऋषि जो कहते हैं मुनि माने ऋषि सुमन 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 माने फूल सुमन माने फूल पुल 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 माने पोल पुल माने पोल चूहिया चूहिया मूसा मुसा चूहा 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 माने भी मूसा झूला झूला दोली दोली तरबूज 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 खरबूजा खरबूजा माने भी खरबूज झाड़ू झाड़ू छांचुणी छंचुणी तराजू तराजू निकिति ओजन करवा यंत्र बहु बहु माने बहु माने बहु शेर शेर सिंह सिंह रेल 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 करेला करेला
ମାନେ କଲରା, ମାନେ କଲରା, ଦେଶ ଦେଶ, 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 ନେଉଳା ନେଉଲା, ନେଉଳ, ନେଉଳ, କେଲା କେଲା, କଦଳୀ, କଦଳୀ, ଭେଡ଼ ଭେଡ଼, ମେଣ୍ଢା, ମେଣ୍ଢା, ପେଟ ପେଟ, 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 ଠଠେରା ଠଠେରା, ଠଠେରା ମାନେ କଂସାରୀ, ଠଠେରା ମାନେ କଂସାରୀ, ଯେଉଁମାନେ କଂସା ବାସନ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠେରା କୁହାଯାଏ। କଂସାରୀ ବା ଠଠେରା କୁହାଯାଏ। ପଇସା ପଇସା, 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 ମୈନା ମୈନା, ଶାରୀ, ସାରି, ଥୈଲା ଥୈଲା, ମାନେ ଥଳିଆ, ଯେଉଁ ଅଖା ବ୍ୟାଗ ଏହାକୁ ଥୈଲା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବେଲ ବେଲ, ବଳଦ, ବଳଦ, ମଇଦାନ ମୈଦାନ, ପଡ଼ିଆ, ପଡ଼ିଆ, ବୈଠକ ବୈଠକ, ମାନେ ବୈଠକ, ମାନେ ବୈଠକ, ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା, ମାନେ ଘୋଡ଼ା, ମାନେ ଘୋଡ଼ା, ତୋତା ତୋତା, ତୋତା ମାନେ ଶୁଆ, ତୋତା ମାନେ ଶୁଆ, କୋଟ କୋଟ, କୋଟ ମାନେ କୋଟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୋର ମୋର, ମୋର ମାନେ ମୟୂର, ମୋର ମାନେ ମୟୂର, ଟୋକରୀ ଟୋକରୀ, ଟୋକରୀ ମାନେ ଟୋକେଇ, ଟୋକରୀ ମାନେ ଟୋକେଇ, ସରୋବର ସରୋବର, ସରୋବର ମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସରୋବର ମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଖରଗୋଶ ଖରଗୋଶ, ଖରଗୋଶ ମାନେ ଠେକୁଆ, ଖରଗୋଶ ମାନେ ଠେକୁଆ, ତଉଲିଆ ତଉଲିଆ, ତଉଲିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁ ଘଷି ହେବା ପାଇଁ ପୋଛି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ତଉଲିଆ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ପକଉଡ଼ି ପକୋଡ଼ି, ପକୁଡ଼ି, ପକୁଡ଼ି, ଚୌକା ଚୌକା, ମାନେ ଚୌକା, ମାନେ ଚୌକା, ରୌନକ ରୌନକ, ମାନେ ଚମକ, ମାନେ ଚମକ, ହଂସଲା ହଂସଲା, ହଂସଲା ମାନେ ସାହସ, ହଂସଲା ମାନେ ସାହସ, ପତଙ୍ଗ ପତଙ୍ଗ, ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଗୁଡ଼ି, ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଗୁଡ଼ି, ବନ୍ଦର ବନ୍ଦର, ବନ୍ଦର ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼, ବନ୍ଦର ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼, ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ମାନେ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ମାନେ ମନ୍ଦିର, ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଶଙ୍ଖ, ହଂସ ହଂସ, ହଂସ ମାନେ ହଂସ, ହଂସ ମାନେ ହଂସ, ବଂଶ ବଂଶ, ବଂଶ ମାନେ ବଂଶ, ବଂଶ ମାନେ ବଂଶ, ପୁଞ୍ଚ ପୁଞ୍ଚ, ପୁଞ୍ଚ ମାନେ ଲାଞ୍ଜ, ପୁଞ୍ଚ ମାନେ ଲାଞ୍ଜ, ଶୁଣ୍ଡ ଶୁଣ୍ଡ ମାନେ ଶୁଣ୍ଢ, ମାନେ ଶୁଣ୍ଡ, ପାଉଁ ପାଉଁ ମାନେ ପାଦ, ମାନେ ପାଦ, ଚାନ୍ଦ ଚାନ୍ଦ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗାଁଅ ଗାଁଅ ମାନେ ଗାଁ ବା ଗ୍ରାମ, ମାନେ ଗାଁ ବା ଗ୍ରାମ, ସାପ ସାପ ମାନେ ସାପ, ମାନେ ସାପ, ମା ମା, ମା ମାକୁ ମା କୁହାଯାଏ। ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ, 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 ଅତଃ ମାନେ ଅତଏବ ବା ଏଣୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଡାକିବି ତମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ବହି ନ ଦେଖିକିରି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଲେଖିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପୁଣି କାଲି ପଢ଼ିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ।